Naimbag nga oras yu amin ay eten nga kakabsat. Manipod ti kabsat ken pagayam yo Pastor Alex iti daytoy nga lesson tayo. Lesson 3 iti homiletics ket iso daytoy iti may katlo nga parang nga panagkikita tayo. I hope and I pray that you are enjoying and we're learning. Amen met lang kakabsat. Alawan, sa dinuman tayo nga rodita, ituloy tayo nga rodita klase tayo. Ket daytoy iti paulo na daytoy may katlo nga lesson tayo, the necessity for preaching. Ti kinapateg, nasisita, kuna tayo ti Ilocano, ti panangasaba, wano daytoy panakaibunannag, ti sao ti Apo babaen, iti panagsermon. So, dito iti makunang topic tayo ita. Regarding dito lesson tayo homiletics 3, necessity for preaching. First, umuna-unay, because preaching is the God-ordained means of spreading the gospel. Dito iti umuna, nga rason, wapay nga rumbeng, nga may kaskasabati sa uti Apo. So daytoy ngamin iti wagas ni Apo Dios tapnon ti kastakit may kasabati ebanghelyo, may waras ti ebanghelyo ni Apo Jesus. So no kitain tayo kakabsat daytoy order when akong ko na nga pan nagsasaganad-sad na di Romans chapter 10 verses 9 to 17. Dito tay paset na sa dino nga ko na tayo ket ti pamati agtaw ti panagdingeg ket ti panagdingeg iti sao ni Apo Dios. Now, dito panagdingeg ti sao ni Apo Dios kasano nga dadumngeg kunana no awan ti mapan mga saba. So dayjay kakabsat. Sakpay mamati di tao masapol adda mangeg na. Ket tapno adda mangeg na adda mangkasaba ken kuana wenno mangiburay ti sao ni Apo Dios ken kuana dati ebanghelyo. So nga nakapatpatiglaw unay detoy pannakaidanon iti sao ni Apo Dios babaen iti panangasaba. Okay? Preaching is the God-ordained means of spreading the gospel. Okay. The Divine Commission, when tay Great Commission, nga kung kuna tayo in Matthew chapter 28 verses 18 to 20, in kayo ket ikasabayo ti ebanghelyo. Iti so amin nga nas nasyon. So, dayjay, kayo ket pagbalinan yung adalan, dagiti tattao, kuna na ikasabayo, mautisaran nyo ida. So, preaching the gospel is the God-ordained means of spreading it. Amen. DJ programa ni Apo Dios ket may patungpal mabayan iti panakay kasaba ti sao ti Apo. Acts chapter 1 8 verse 1, Acts chapter 11 verse 1. Dagiti gundaway no sa dinugati dagiti adalan ket inkas kasabada dagiti mununa nga namati nagkaskasabada inburay dati ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo babayan iti panangas kasaba. So, dayjay kakabsat, ti rason, no apay nga masapol iti panangas kasaba, wenno panakaiburay iti sao ti Apo babaen ti sermon. Muna dayjay. May kadwa, preaching is a witness to the facts of the gospel. The truth, kinapudno, ti ebanghelyo. Agpaypayso ka di dito yung ebanghelyo? Wen, kapay. So, dito panangas kasaba ket iso ti sibibiyag nga testimonyo. So, by definition, a witness is the one who testifies to what he has seen and what he has heard and what he knows to be the facts of the case. Iso nga ijay husgado no kwa una na ket you will tell the truth and nothing but the truth. So help you God. Kuna na no kwa ipatay da pa ijay imada ijay Biblia wano ha ni nga ato da jam kanawan nga imada ket ag sapatada nga DJ lain kinapudno ti saritaen na ket daytoy nga agpepeso ti definition ti saksi witness. Okay. Sika nga mga kasaba ket sika ti saksi. DJ ikas kasabam met wano di kas kasabam DJ panag
sermon ket may sapay nga saksi DJ mo. Okay. Ket tipanggep na so daytoy. It involves a revelation from God to the believer and a proclamation by the believer to man. Alright, naglawag DJ aya. Adda iti inparangarang ni Apo Diyos. Adda ti inted nga mensahe ke dayjay na mati. So take note, na mati. Halaing nga pastor, halaing evangelist, halaing pastor teacher, no prophet. It involves a revelation from God to the believer. And if you are a believer, no namati ka, you are therefore given this task to share the gospel, to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. And a proclamation by the believer to man. So, dayan, datay panangikasaba mo, act of preaching by the believers. Datayo nga namati, dayay. Alright? Dayay ti may kaduwang nga rason. Na ikatlo, ay, dapat tuloy na gayam. The gospel witness is the manifestation of the truth of God to men. Dito ebanghelyo, ket so dito iti si bibiyag nga testimonyo. Iti panagmanifestar. Panakay parangarang, di kinapudno ni Apo Diyos iti tao. Ibagbaga tayo nga agpaypayso, dagiti sasaw ni Apo Diyos, agpaypayso ti Diyos. Dayjay, ti kaskasaba tayo. Tadi kami daduman, may isa kadagitay probleman ket adudan ti tumaod nga mga kasaba ti kaskasabada datay religion da tay grupo daw an organisasyon no di ka sumrek datay religion mi organisasyon mi ang kamay salakan kung hindi ka susunod sa akin hindi ka maliligtas una namaten delikado na gidai kakapsat. We preach the gospel, we preach the truth of God to men as revealed in the Bible. Ken kastameten the revelation of Holy Spirit. Okay? And this gospel witness is abundantly evidence in the Acts of the Apostles. Kasi kung na tayo the book of Acts, ket so daytoy iti nakairekordan, nakaipresentan, datay aramid dagiti adalan sa dinuway kaskasabada ti ebanghelyo ni Apo Jesucristo manipud Jerusalem, Judea, Samaria, aging gana nakadano dati yung ungto ti daga Europa kada Asia. Madaydayaw ti Apo. So another, the preaching of the word is the means by which faith is awakened in the hearer. Dati pa nakikasabakit iso daytoy. Iti wagas tapnon DJ agdengdengeg ket mangeg na jay mensahe ket ti pamati na mariing. Because faith always presupposes a previous revelation. Ti pamati kunana ibagbagana nga sarunwen latta no anyaman dayjay na iparangarang. Wen hanga datay awampay na iparangarang ket mamati naan. Tati pamati ket adda anag na. Han nga kawaw. No di ket adda ti anag na. Adda nagyan na. Okay? Han nga basta mamati akan. Adda patyen. Anat patyen. Dayjay na ikaskasaba. Dayjay na iparangarang. Okay? So, ket ti pamati ag tao ti panagtingeg. No nangeg na, awo patyen na. Okay, because faith necessitates an object. When we say object of faith, kasla ko madayay pakaiturungan iti pammatim. Kasla ko makanyak, no, agtugawak ka detoy tugaw, mamatiak nga kabalinan nak nga sarapaen, nga hangket di nga matukol, di saka na. So the object of my faith in sitting the chair, kita ito yung mismo chair. And in our salvation, the object of our faith is our Lord Jesus Christ. Amen. This object is Christ as revealed in the scriptures of truth and presented by means of preaching the gospel. See? Kasi kung na tayo itahan nga religion, tikas kasabata yo, hanga dati grupo, wano siya sinuman pa, wano nyaman pa, but
our Lord Jesus Christ. Isu nga nailansa, nagungar, madaydayaw tinagan ti Apo. So the object of our faith is Jesus Christ Himself. Faith is the essential condition of salvation. Among tayo amin, di jayen. Ora di Hebrews. Ibaga na sa jay. Acts chapter 16 and 2 Timothy 4 verse 12. Madaydayaw tinagan ti Apo. Faith is the essential condition of salvation. Acts 16:30. Makita tayo, kakapsat. So nga nasisita dayjay. Madaydayaw tinagan ti Apo. Nasisita. Alright? Next. The preaching of the word under God results in the regeneration of those who believe. Dayjay pan nakay kasaba ti sao ti Apo. Mabayan ti panulong medlayng ni Apo Diyos agresulta. Iti pan nakapabaro ti biag dagijay nga mamati. Pan nakapabaro dati maborn again da nga kuna tayo. May anak da nga mabalbaliwan. Apay ngamin. Tainton may kasabati sa ti Apo, mamati tayo nga ti sao ni Apo ket si bibiyag. When? Si bibiyag ti sao ni Apo Diyos. The word of God is living and active. Kuna na ti sao ti Apo. Chapter 4 verse 12 ti Hebrews ken 1 Peter chapter 1 verses 23 aging 25. Okay, the word of God is also life imparting. It imparts life. It gives life. Halaeng nga si bibiyag di sa ni Apo Diyos. No diket di mangted iti biyag. Wow. Kadagiti natay ipaay na ti biyag. Praise the Lord. And the word of God is life developing. Kaya nasawen, mangpasayat pa iti biyag. Napelat sa pulem, wala nang hahanapin pa kung nanarutay kanta. Tisao ti Apo, ket si bibiyag, tisao ti Apo mangted iti biyag, ken tisao ti Apo mangpasayat iti biyag. Praise the Lord. Nakalima, preaching is the means by which the hearer is built up in his most holy faith. Ti pamati, wenno ti panakay kasabakit aramiden na nga dagiti mamati ket maipasdek ti biagda ti na spirituan nga biagda iti nasantuan nga biag kayat nangasawen dayjay pan nakapaspasan to. Okay. Ni Apostol Pablo imbaga na medline ni Colossians chapter 1 verses 28-29 imbaga na nga warning every man and teaching every man to present every man perfect in Christ. So that's the threefold desire of Apostle Paul to warn them, of course, by the word of God, to teach them by the word of God, and by the word of God to present every man perfect in Christ. This perfection is living by faith, living for the glory of God, living in righteousness. So we live for the glory of God. So warning every man and teaching every man to present every man perfect in Christ. Madaydayaw tinagan ti Apo. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 3. In 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17, kaya tayo man nga basayan kakapsat tapno no nalawlawag. May panggip dito the sevenfold work of the Word of God. 2 Timothy chapter 3 verses 14 naging ganat 17. Ngem no may papanken ka, agtalined ka kumayti nasursurom ken pinatim asita talged. Ammom dagiti nangisuruken ka. Laglagipem asipud pay idi kinaubing mo namuamon dagiti nasantuan asursurat. Dito yan, may panggip ti sa ti Apo dito, yung sursuraten. Mabalinda ka nga isuro, may papantipan na kaisalakan. Babayan iti pamatiken ni Kristo Jesus. Impalting ti Diyos, ti amin ang nasantuan na surat, ket naserbi a pangisuro iti kinapudno. Pangbabalaw, pangator iti bidot, ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios ket si sasagana nga agaramid ti amin nakita ti kinaimbag.
Praise the Lord. So, dayjay kakapsat, ti panang basa tayo ti paset ti sao ti Apo, 2 Timothy 3:15-17. Now, deti 2 Timothy 3:15-17, adda iti pito nga makita tayo ditoy, kunan tayo nga sevenfold work of the Word of God. Nagiti aramiden na, iti biyag tayo. Okay. So, kas jay, verse 15 ko na to make wise unto salvation. Ag masirib tapno no iti kastakit may salakan tayo. Punumet nga may sa kinasirib iti panangpili, pananggunod ti panakay salakan an kadi. May sa kinanengneng iti panang talikod kada ito nga idijaya ti Dios. Next for doctrine. When we say doctrine, dito'y dagitay sursuro, dagiti wagas no kasano nga agbiag tayo nga nasantuan ken dagiti patyen tayo may panggep ken ni Apo ken iti panagserbimet ken kuana ti panagbiag for reproof panangator iti adda makamali aturenen for correction na ito yung matatay adda kamali balbaliwan. Okay, balbaliwam de madi balbaliwam. For instruction in righteousness kasano iti panagbiag na santuan ti sangwana ni Apo. Dito iti aramid ti sao ti Apo. Isuro na tayo. To develop Christian maturity. May isa ka dagiti napateg. Kaspeto iti panagbiag tayo is to mature, tumaeng. Halang lumakay, no di kati tumaeng. To develop Christian maturity. To thoroughly furnish unto all good works. Tapnon ti anak ni Apo Diyos, kunana, ti tao ti Diyos ket, may kan iti iso amin nga igam ken gamit tapno maaramid na dagiti nasayaat nga banbanag. Wow. Kayat mo kadi iti garamid ti nasayaat, babayan ti tulong ti Apo, ikan na ka. Anyaman deta, financial, material kasapulan, uray pay skill, wano kabailan. Because the Lord is the giver of all good gifts. All good gifts comes from above. Nagapukin ni Apo Diyos. So, if we need something for the glory of God, for the expansion of His kingdom, awan to, tikitakit ni Apo Diyos. Maraydayaw tinagan ti Apo. Alright? So, makita tayo dito, the threefold purpose of the ministry of the Word of God. At the panggip na, maturing of the saints, nakita tayo dyan, may sa tatay to mature the believer. The work of the ministry, okay, tulungan na tayo. Ti pinagministro, tapnon ti kasta, mawarningan, rebuke, and comfort. Kunana, mawarningan, mapakdaaran, kadigiti banag nga saan nga nasayaat, nga sumangbay ti masakbayan, rebuke, no garamit ti kinadakes, ma-rebuke, okay, maator, may bagang hanga nasayaat yan aramiden. Ken, napateg dito comfort, panakaliwliway. So nga ti maudi nga paset, di Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians 4:18, pangliwliwayo dagitoy nga balbalikas kuna ni Apo Diyos through Apostle Paul. Okay. So, napateg. Mayat-met ti mangliwliwa, gapo di ka datayo. Ngayon napateg nga may ibagalat ti sao ti Apo, agsipot dakdakkel ti maaramidan ti sao ni Apo Diyos. Ngayon di maaramidan tayo. We comfort those who are grieving by the Word of God. May katlo, the edification of the body of Christ. When we say edification, to be strengthened, mapabileg, ti bagi ni Apo Esos. So nga, tayo nagkunang kaya tayo kadi nga nabilbileg tayo iti panagserbi, personal, ken collectively as a church, at tapay nga munag tayo kuma, iti sao ni Apo Diyos. So, napateg. The building up of the people of God. 1 Corinthians 4:16 and 1 Corinthians 14:31 shows the acid test of ministry is the spiritual profit of the hearers. No anya, di kita nangig tayo, iso tinaramid tayo, ket napasayaat tayo, dayjay ti pakakitaan, nga sumaysayaat ti panagministeryo, ken ti biyag tayo nga na espirituan. Amen.
So, preaching is the solemn responsibility of all who have been thus gifted. Those who have been given the gift of speaking or encouraging. Ito ay panagsermon. It is a necessity laid upon each preacher. I believe that every one of us isong nag-enroll ti detiket by God's grace, kaya tayo amin ti sumermon. There are some of us, papastoren, ket no pastor agad talagang sumesermon deta. Adadamit ti kiti dadu mga hanpay nga pastor, and I believe every one of us were given the challenge to preach the gospel, and thank you. I am encouraged by your lives nga deta nga challenge ket talagang nag-win kayo kadeta nga challenge ni Apo Jesus. And may God bless everyone. Tapnon ti kastakit marami tayo dito nga nangayaban ti Apo. Okay. No preacher should have any cause for self-congratulation because he has preached the gospel, for he has only done his duty. Well, it's not unto us, but unto him alone. Ni Apo Diyos laeng, isot maitayaw. So, nagmayat di preaching mo, pastor. For the glory of God. Napintas nga tinggen di jay, makapabileg, tirik namat. Ngayon, nanatay ko ma. We are in this ministry because of the grace of God. Amen. It is a trust committed to each preacher. Naitalek kanya tayo. Well, sino nang italek? Ni Apo Diyos. It is a debt to be paid by each preacher. Utang. Ni Apostle Paul ko na makautang kada kayo dito Roma. Kaya pa nga da utang na di pa inapnapan di Roma kung kunak. Ti panang ituloy tayo pinagbasa di Romans chapter 1. Dito gayam ti pakautangan na. Dito pan na kay kasaba ti ebanghelyo na po tayo sa Kristo. Well, so utang na di jay. So bayadak to. Kala di ko ma. Mabayan ti panangasabak. I will be sharing, I will be preaching the gospel. Kunana. So, babanti tulong ti Apo, naaramid na met jay. Ket kasta tayo met, ada utang tayo kadagiti tattao. Ano jay? Panakay kasaba, ti ebanghelyo ni Apo Jesus. The causes and strategy of an unfulfilled ministry. There are preachers and pastors said to say nga nag-quit, nagsardeng, naglaylo da iti ministry because of these reasons. The fear of man. Mabuteng dati sa ti tao. Kamak dati mabalin nga aramiden ti tao kadakwada. Ket nasa MD jay nga kinapudno kakapsat. Okay. A preacher should most emphatically not be a man pleaser nor a self pleaser but a God pleaser. Amen. Kung na tayo man. Amen. God pleaser. Ta dadigiti tiyempo nga hang ka makasersermonen. Diya ka mo kanya yung halangan na minsan. Ado nga kundaway. But my duty is to share the gospel. So I must please my Savior. Urehan mo nga feel nga kunada. Ngem tulungan na tayo ti Apo. Hanga digiti tao ti aywen tayo. Hamon nga di bagbagi tayo ti aywen tayo. Nagbayat ti sermon ko. We please God who called us in this ministry. Okay? So, dayjay, tapno maliklikan ti panagbuteng tayo, ti tao, kadagiti sa bali or kadagiti mabalin nga outcome ti ministry tayo. Slothfulness, wano kinasadot, masulit, ay, madi. Agagaget tayo. Agaget tayo ko naman. Praise the Lord. Selfish ambition. Adadigi tayo sa baling tinurong da, kayat da nga sinurot. Nayaban ni Apo Diyos iti pa nagserbi, sa bali tinurong da, alaket puera de los buenos. Madadamat ka kadyay, imbes nga agserbi ka ni Apo Diyosen, simbrek iti politika, simbrek iti negosyo, ado, ti mabalin nga pakayaw-awanan ti tao. Saan nga dakes ti politika? Saan nga dakes ti negosyo? Timadi, the tragedy of an unfulfilled ministry. God has called us to preach the gospel, and we must, by all means, fulfill our ministry.
If we have some extracurricular activities or dadagitay sa balipay nga pangusaran kanya tayo ni Apo Diyos nga panagserbi, tinaduma-duma nga lugar, ahensya, kinaduma-duma man nga aspeto iti kongregasyon wenno komunidad, usaran tayo amin digitay as altar or as a stage tapno ti kastakit ikasaba tayo ti Ebanghelyo ni Apo Jesus. Nagsaya, amen. Negosyante ka ken mga kasaba ka, politiko ka ken mga kasaba ka. Oh. Madi kami tinusyon digiti daduma, kaduan na ti politiko ay politics. Tulungan na tayo ti Apo. Unjudged sin and worldliness of life. Deto'y in tultulok nan nga nagbibiyag isunan iti kinadangkesen. Tayhaanan nga kayat iti lumungaw. Dituya kong kunana. So, that's the causes and tragedy of an unfulfilled ministry kakapsat. Ito'y upat. Amen. So, mapantay iti conclusion na that preaching to be effective must reach the whole personality of the hearer. Kaya't nasawan, hal lang may isang aspeto ti panagbiag no kinatao na. No, di si bubukel ng kinatao na. Okay, all high pressure methods of forcing results must be resolutely shunned for they are deadly plague kunana. Tay puwersam tay method wenno kayat mo lang mapasama. Narigat tay. The test of true preaching. 3 questions should be asked regarding a sermon preached. First, did it lighten the intellect? So it means it must reach the intellect of the person. Second, was it calculated to stir the emotions? So, adda jirik na nga maragsakan. Gapo na jay ayat yapo. Agladingit, gapo iti basol, ngay narabid na iti biyag na, makita na tiki naman nagbasol na. So it must reach and stir the emotions. Third, did it demand a decision of the will? So, deto'y talo nga parte iti panagbiag ti tao. It must reach the intellect, the emotion, and the will. Alright. Ito'y talo nga ba nagkakapsat. Masapul nga sumrek wano madanon na. Jay kinasyasin ti tao. Alright, God bless everyone. Agkikita tayo tumanan next week and hopefully, prayerfully, mabalian tayo itong rugyanan. Ti agaramid kadagitay outlines. May introduce ka na tayo. Amen. Alright, tatapedeta. No dagito yung saludsod ket yes ti answer na. Amen. Praise the Lord. It prepared the hearer to think rightly, feel rightly, and act rightly. End of lesson. See you again next week. God bless us all.